Grabe, Nilboyski. Baga. Baga na puwa ba? Kung matar ba? Tanang galigid. Ha? Ini kinigid sa ubat o. Eh. Lah. Yo, Lil Tats oh. Lah. Ah, Lil Tats bisa kala mo. Grabe Lil Tats. Ano Lil Tats? Ano eh? Kuan. Ha? Service. Ha? Mara lang sa ini. Akan na. Wala taga. Lah. Yo, wala pagtaon gusto taon. Uran-uran man eh. Naisud, mayo pa sa misud ni. Na, nalutong kolor. Ha? Kolor. Oh, ni kuha ito ng mga saklam ni Kuan. Ha? Yo, boy. Bay, pilang kilo ni bay? Pilang kilo ni bay si Miss Bay? Pilang kilo bay? Pila? Pila bay? Ha? 300 kilo ni bay? Oh, dahil mga saklam, 300 kilo daw ni Lil Tats yang isda. Lah, grabe kelas gini mo kuha bay. Kelas kay bay, ha? Di may tungod bay, di may tungod. Diri na day. Grabe Lil Tats oy. Sus, bisa pagbubuhig do ka kasawa. Do kasawa buhiw na ni mga saklam. Grabe Lil Tats. Kortang linaw na ni. Ha? Kortang linaw. Kortang linaw na masaklam. Kortang linaw ni Lil Tats. Lil Tatski! Lil Tatski! Ha? Pagi gigredukan ko biraan.